समस्त को अभिनंदन एवं नमस्कार। यूएन एजुकेशन यूट्यूब चैनल को स्वागत जनाऊँगी। पूर्व क्लास रे आम आलोचना करथिले टेन्स विषय में। टेन्स रो पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 को आम ऑलरेडी आलोचना कर सारी से आम कवर करथिले टेन्स क्या कह जाए, टेन्स रो प्रकार भेद, टाइम रो प्रकार भेद एवं टेन्स रो प्रेजेंट टेन्स रो प्रेजेंट इंडेफिनाइट प्रेजेंट कंटिन्यूअस को आम डिटेल रे बुझी। तो आज क्लास रे आम प्रेजेंट टेन्स रो प्रेजेंट परफेक्ट टेन्स को आम आलोचना करिबा। जदि आपण माने मोर पूर्व वीडियो देखि नाहंती ताहले एई वीडियो रो डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे मो लिंक दे देछि, आपण माने जाई देखि परिबे। ठीक अछि, आज क्लास को आम आरंभ करिबा। आज क्लास रे आम आलोचना करिबा प्रेजेंट परफेक्ट टेन्स। देखंतु ये जो प्रेजेंट परफेक्ट टेन्स रही प्रेजेंट परफेक्ट टेन्स, तो यहाँ कौन आप बुझुं केमिति जानवे प्रेजेंट टेन्स प्रेजेंट परफेक्ट टेन्स रे अच्छी बोली गोटे सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेन्स रे अच्छी बोली केमिति जानवे बा प्रेजेंट परफेक्ट टेन्स गोटे तैयारी करिवे केमिति गोटे सेंटेंस तैयारी करिवे केमिति। तो देखंतु प्रथम आम जानिबा तो प्रेजेंट परफेक्ट टेन्स कौन। देखंतु ये जो प्रेजेंट परफेक्ट टेन्स वर्तमान समय किछि समय आगरू किछि घंटा आगरू जदि कार्यटी शेष होइछि, वर्तमान समय किछि समय आगरू बा किछि घंटा आगरू जदि कार्यटी शेष हो सारिछि बा निकट अतीत जदि कार्यटी सरी सारिछि ताहले सेटा होछि प्रेजेंट परफेक्ट टेन्स को बुझाई थाए। आपण मन जानिबे एटा होछि प्रेजेंट परफेक्ट टेन्स रे अछि बोली। एटा जानले तो आउ गोटे कथा जानिबा कोन ना गोटे ओडिया वाक्य को केमिति आमे जानिबा एटा प्रेजेंट परफेक्ट टेन्स रे अछि बोली। जदि ओडिया वाक्यटी कोन जदि ओडिया वाक्यटी देखंतु इछि इछु इछ इछंती रे शेष होउथिबो, जदि ओडिया वाक्यर शेष रे इछि इछु इछ इछंती अछि बा एइथिरे शेष होउथिबो ओडिया वाक्यटी त जानिबे एटा होछि प्रेजेंट परफेक्ट टेन्स रे अछि। ता सहित कोन जदि वर्तमान ठारू किछि समय आगरू किछि घंटा आगरू कार्यटी सरी जाइछि त जानिबे प्रेजेंट परफेक्ट टेन्स रे अछि। बुझि पारले? अच्छा, एबे जानले प्रेजेंट परफेक्ट टेन्स तो केमिति आमे जानिबा गोटे वाक्य को देखि प्रेजेंट परफेक्ट टेन्स ता बादे आमे तार किछि स्ट्रक्चर देखिबा। स्ट्रक्चर आमे जानि परिबा जे एटा को टेन्स रे अछि, तार स्ट्रक्चर अर्थ रूल्स जहा रहिछि से रूल्स को नै कि आमे गोटे सेंटेंस को चिनि परिबा को टेन्स को फॉर्म रे अछि एवं से रूल्स को नै कि आमे गोटे सेंटेंस भी तैयारी करि परिबा। तो ये जो प्रेजेंट परफेक्ट टेन्स रहिछि प्रेजेंट परफेक्ट टेन्स रे पुणी आमे तीनोटी रूप को देखिबा। तीनोटी प्रकार सेंटेंस तैयारी करा जाई परिबो। कोन गोटे अछि एफर्मेटिव सेंटेंस कोन जोटा आस्ति सूचक वाक्य कहा जाए, आ गोटे अछि इंटरोगेटिव सेंटेंस जोटा ओडिया प्रश्न सूचक वाक्य कहा जाए, आ गोटे अछि कोन ना नास्ति सूचक वाक्य जोटा कहा जाए नेगेटिव सेंटेंस। आमे गोटे गोटे कर देखिबा। प्रथम देखिबा कोन एफर्मेटिव सेंटेंस। देखंतु ई एफर्मेटिव सेंटेंस जो रहिला यार पुणी स्ट्रक्चर रही अर्थ रूल्स रही। तो कौ रूल्स अनुसार आमे गले प्रेजेंट परफेक्ट टेन्स रे आमे आस्ति सूचक बा एफर्मेटिव सेंटेंस को तैयारी करि पारिबा। देखंतु कोन रहिछि यार स्ट्रक्चर, एटा होछि स्ट्रक्चर। कोन रहिछि ना सब्जेक्ट, प्रथम रहइबो सब्जेक्ट बा कर्ता, तापर रहइबो हैज और हैव। हैज रहिबो नहले हैव रहिबो, दीटा रहिबोनी जेकोसी गोटे रहिबो। आपण माने कहिबे आमे केमिति जानिबा कोउठी हैज रहिबो कोउठी हैव रहिबो, मु कहि दउछि सुनतो। हैज कोउठी रहिबो ना केवल तृतीय पुरुष एक वचन जदि हेइथिबो हैला कोउटा कर्ताटी, जदि कर्ताटी सब्जेक्ट तृतीय पुरुष एक वचन हेइथिबो ताहाल सेठी बसिबो केवल हैज, बाकी आ सबु जगह रे बसिबो हैव। बुझि पारले? तृतीय पुरुष एक वचन पाखरे हैज आ बाकी सब जगह हैव। तापर कोन रहिला V3 भर्ब रो थर्ड रूप
বা তৃତୀୟ ରୂପ। ଆମେ ଭର୍ବର 5ଟି ରୂପ ଜାଣିଛେ V1 V2 V3 V4 V5। ଆପଣ କହିବେ ଆପଣ ଖାଲି V1 V2 V3 V4 V5 କହିକି ପଳେଇଲେ ଏ କେମିତି ଜାଣିବା? ଗୋଟିଏ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେବା। ମନେକର ଆମେ ନେବା ଗୋଟେ ଇଟ୍ EAT ଇଟ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ଟେ ନେବା। ଇଟ୍ ଅର୍ଥ ଖାଇବା। ସେ ଇଟ୍ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼କୁ ନେବା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ହିସାବରେ, ସେଇଟାକୁ 5ଟା ରୂପ ତିଆରି କରିବା, ତାର 5ଟା ଭର୍ବ ଫର୍ମ ତିଆରି କରିବା। କ'ଣ ଇଟ୍ ହେବ? ଇଟ୍ଟା ହେଉଛି V1 ଫର୍ମ। ଇଟ୍ରୁ ଯଦି ଏଡ୍ କରିଦେବା V2 ହେଇଗଲା, ଇଟନ୍ କରିଦେଲେ V3 ହେଇଗଲା, ଇଟିଂ ଯଦି କରିଦେବା ଇଟ୍ରେ ଯଦି ING ଲଗେଇଦେବା ଇଟିଂ ହେଇଗଲା, ସେଟା ହେଉଛି V4 ହେଇଗଲା। ଆଉ ଯଦି ଇଟ୍ର ଏସ୍ ଲଗେଇଦେବା ଇଟ୍ସ କରିଦେବା ତାହେଲେ ସେଟା ହେଇଗଲା V5 ଫର୍ମ ବା 5th ଫର୍ମ। ବୁଝିପାରିଲେ? V1 V2 V3 V4 V5 5ଟା ଫର୍ମ ଜାଣିଗଲେ। ସେ 5ଟା ଫର୍ମ ଭିତରୁ V3 ଫର୍ମଟା ଲାଗିବ। ଯଦି ଆମେ ଇଟ୍କୁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ହିସାବରେ ନେବା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଇଟ୍ ଏଟ୍ ଇଟେନ୍। ଇଟେନ୍ଟା ହେଉଛି V3 ଫର୍ମ। ବୁଝିପାରିଲେ? ସେ ଇଟେନ୍ এইটি লাগিব V3 ফর্মটা। অর্থ প্রেজেন্ট পরফেক্ট টেন্সরে কোণ হব? ইট থিলে ইটেন হয়ে গিভ থিলে গিভেন হয়ে অর্থ ভর্বর তৃতীয় রূপটা বা V3টা লাগিব। তারপর রহব অবজেক্ট। বুঝিপারে? এবে আমি জানলে স্ট্রকচর কোথায় না প্রেজেন্ট পরফেক্ট টেন্সর এফার্মেটিভ সেন্টেন্স বা আস্তিসূচক বাক্যকে আমি কেমিতি তৈরি করিবা বা কেমিতি চিহ্নিবা তার স্ট্রকচর আমি পুরা জানিগলে বা রুলস জানিগলে। এই স্ট্রকচরକୁ পকাইদেবা, রুলসକୁ পকাইদেবা, টাইম পাই আমার কোণ হব? সেন্টেন্স তৈরি হয়ে যাব। আর যদি এই রুলস অনুসারে গোটে সেন্টেন্স থাকে আমি দেখি দেখি জানিদেবা এটা হচ্ছে প্রেজেন্ট পরফেক্ট টেন্সরে অছি, নিশ্চিত আপনার জানিଯିবে। স্ট্রকচর জানলে এবে দেখিবা এক্সাম্পল কোণ আছে এফার্মেটিভ সেন্টেন্সর। দেখন্তু কোণ প্রথম এক্সাম্পল ଅଛି ମୁଁ ଭାତ ଖାଇଛି। ମୁଁ ଅଛି কোণ? এটা হচ্ছে প্রথম পুরুষ একবচন। প্রথম পুরুষ একবচন ଅଛି মানে কোণ হব? হেভ রহিব। ମୁଁ କହିଥିଲି ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ একবচନ ପାଖରେ କେବଳ ହେଜ୍ ରହିବ, ବାକି ସବୁ ଜାଗାରେ ହେଭ୍ ରହିବ। ହେଭ୍ ରହିଲା ଜାଣିଗଲେ। ତାପରେ ଆଇ ତ ମୁଁ ଅଛି ମାନେ ଆଇ, ମୁଁର ଇଂଲିଶ ହେଉଛି ଆଇ। ତାପରେ ଇଟେନ୍, এইটা ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଥିଲି ନା V3 ଫର୍ମ ରହିବ, କ'ଣ ରହିବ? ସବଜେକ୍ଟ ରହିବ, ତାପରେ ପ୍ଲସ୍ ହେଜ୍ ଅର୍ ହେଭ୍। ଏଠି ଯେହେତୁ ମୁଁ ଅଛି ହେଭ୍ ହେଲା, ତାପରେ V3 ଫର୍ମ ରହିବ। V3 ଇଟ୍ର ହେଉଛି କ'ଣ? ଇଟେନ୍, ଇଟ୍ ଏଟ୍ ଇଟେନ୍, V3 ରହିଗଲା। ତାପରେ ଅବଜେକ୍ଟ ରହିଲା ରାଇସ୍। ତ କ'ଣ ହେଲା? ମୁଁ ଭାତ ଖାଇଛି, ଆଇ ହାଭ୍ ଇଟେନ୍। ତ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବେ ଆସ୍ତିସୂଚକ ବାକ୍ୟର ଓଡ଼ିଆ ବାକ୍ୟର ଶେଷରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ରହିବ, ଆଉ ଇଂଲିଶ ବାକ୍ୟର ଶେଷରେ ବା ଇଂଲିଶ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଶେଷରେ ଫୁଲ୍ ଷ୍ଟପ୍ ରହିବ ଆସ୍ତିସୂଚକରେ। ତ ମୁଁ ଭାତ ଖାଇଛି, ଆଇ ହାଭ୍ ଇଟେନ୍। ବୁଝିପାରିଲେ? ଯିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲକୁ। ଆମ୍ଭେ ଭାତ ଖାଇଛୁ। ଏଠି ମୁଁ ଭାତ ଖାଇଛି, ଏଠି ଆମ୍ଭେ ଖାଲି ଆମ୍ଭେ ହେଇଗଲା ହେଲା। ଏଇଟା କ'ଣ? ମୁଁଟା ଥିଲା ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ଏକବଚନ, ଆମ୍ଭେ ହେଲା ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ବହୁବଚନ। ତ କେବଳ ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ ଏକବଚନ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ସବୁ ଜାଗାରେ ଆଖି ବୁଜା ହେଭ୍ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ କିଛି ଟେନସନ୍ ନେବାର ନାହିଁ। ତ ଆମ୍ଭେ ଭାତ ଖାଇଛୁ କ'ଣ ହେଲା? ଆମ୍ଭେ ଇଂଲିଶ ହେଲା ଉଇ, ବାକି ସବୁ ସମାନ ରହିବ। ହେଭ୍ ରହିବ, V3 ଫର୍ମ ରହିବ ଇଟେନ୍, ତାପରେ ରାଇସ୍ ରହିଲା ଅବଜେକ୍ଟ, ହେଇଗଲା ଉଇ ହାଭ୍ ଇଟେନ୍ ରାଇସ୍। থার্ড এক্সাম্পল তুম্ভে ভাত খাইছ, এটি খালি তুম্ভে হয়েগলা। আম্ভে জায়গায় এটি আম্ভে লা, এটি হল তুম্ভে। তো କ'ଣ হব? তুম্ভে হল ইউ, বাকি সব রহিলা সেই হ্যাভ রহিব। V3 ফর্ম ইটেন রহিলা, তারপর রাইস রহিলা, সমান হয়ে গেল। তুম্ভে ভাত খাইছ, ইউ হ্যাভ ইটেন রাইস। তারপরে দেখুন নেক্সট এক্সাম্পল କ'ଣ ଅଛି? সে ভাত খাইছি, এইটি আসিলা সেই রুলস। কেউ রুল না? সেই হেজ হ্যাভর কথা পড়িলা। কইଥିଲି না সে তৃতীয় পুরুষ একবচন, সেটা হচ্ছে তৃতীয় পুরুষ একবচন। କ'ଣ হব? হেজ। মনে পড়লা তো? আচ্ছা, সে পাই হেজ ହେଲା, তৃতীয় পুরুষ একবচন পাই হেজ ହେଲା। বাকি সের ইংলিশ হচ্ছে হি। বাকি କ'ଣ ହେଲା? ইটেন কেମିତି ହେଲା? V3 ইটেন ହେଇଗଲା। ଆଉ ରହିଲା ରାଇସ୍ ହେଉଛି ଅବଜେକ୍ଟ ବା କର୍ମ। ସେ ଭାତ ଖାଇଛି, ହି ହ୍ୟାଜ୍ ଇଟେନ୍ ରାଇସ୍। ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ ଏକବଚନ ପାଇଁ ହେଜ୍ ହେଲା ଏଠି ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କ'ଣ ଅଛି? ସେମାନେ ଭାତ ଖାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଥିଲି ଏଇ ଯେଉଁ ଇଛି ସୂତ୍ର କହିଥିଲି, ଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ବାକ୍ୟର ଶେଷରେ ଇଛି, ଇଛନ୍ତି, ଇଛ, ଇଛି ଯଦି ଥାଏ ତାହେଲେ ଜାଣିବେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ଟେନ୍ସ ହେଉଛି। ବୁଝିପାରିଲେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସେମାନେ ଭାତ ଖାଇଛନ୍ତି, କ'ଣ ହବ? ସେମାନେ ଇଂଲିଶ ଦେ ପାଖରେ ତ ହେଭ୍ ଲାଗିବ। V3 ଫର୍ମ ରହିଲା ଇଟେନ୍, V3 ଫର୍ମ, ରାଇସ୍ ହେଉଛି ଅବଜେକ୍ଟ। କ'ଣ ହେଲା? ସେମାନେ ଭାତ ଖାଇଛନ୍ତି, ଦେ ହେଭ୍ ଇଟେନ୍ ରାଇସ୍ ହେଲା। ବୁଝିପାରିଲେ?
ଯିବା ଇଏ ଗଲା କ'ଣ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ଟେନ୍ସର ଏଫର୍ମେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଗଲା ତ ଏଫର୍ମେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସର ସବୁ ଆମେ କ'ଣ କଲେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖିଲେ ବା ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ କେମିତି ଚିହ୍ନା ଯାଏ ବା କେମିତି ତିଆରି କରାଯାଏ ସେଇଟା ଆମେ ଶିଖିଲେ। ତାପରେ ଯିବା ଇଣ୍ଟରଗେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ସେଇ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ଟେନ୍ସର ଇଣ୍ଟରଗେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ବା ପ୍ରଶ୍ନସୂଚକ ବାକ୍ୟ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ କ'ଣ ହେଲା ଇଣ୍ଟରଗେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ବା ପ୍ରଶ୍ନସୂଚକ ବାକ୍ୟ ତାର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରଟା ଜାଣିଲେ ସିନା ଆମେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସକୁ ଚିହ୍ନିବା ବା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସହଜ ହେଇଯିବ। ଦେଖିବା ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଲା ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ସେଠି ଆମେ ଆସ୍ତିସୂଚକ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖୁଥିଲେ ସବଜେକ୍ଟ ତାପରେ ହେଜ୍ କିମ୍ବା ହେଭ୍ ତାପରେ V3 ତାପରେ ଅବଜେକ୍ଟ। କ'ଣ ଦେଖୁଥିଲେ ସେଠି ପ୍ରଥମ ସବଜେକ୍ଟ ଦେଖୁଥିଲେ ସବଜେକ୍ଟ 1 ରହୁଥିଲା ତାପରେ ହେଜ୍ କିମ୍ବା ହେଭ୍ 2ରେ ରହୁଥିଲା ତାପରେ V3 3ରେ ରହୁଥିଲା ତାପରେ ଅବଜେକ୍ଟ ରହୁଥିଲା 4ରେ। କିନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ ହେବ ଟିକିଏ ଅଲଗା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ ହେବ ସବଜେକ୍ଟ ରହିବ କ'ଣ 2ରେ ଆଉ ହେଜ୍ ହେଭ୍ ରହିବ କେତେ 1ରେ କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଶ୍ନସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ପ୍ରଶ୍ନସୂଚକ ବାକ୍ୟରେ ହେଭ୍ ଅର୍ ହେଜ୍ ବାକ୍ୟର ଆରମ୍ଭରେ ରହିବ ସେଥିପାଇଁ 1 ମୁଁ ଲେଖିଲି ପ୍ରଥମେ ରହିବ ସବଜେକ୍ଟ ରହିବ କେଉଁଠି ଦ୍ୱିତୀୟରେ ତାପରେ V3 ଯେମିତି ରହୁଥିଲା ତୃତୀୟ ରହିବ ଅବଜେକ୍ଟ ଚତୁର୍ଥରେ ରହିବ। ଆଉ କ'ଣ ଜାଣିବେ କେମିତି ନା ଯଦି ବାକ୍ୟଟି ବା ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟି ଶେଷରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମାର୍କ ଥାଏ ତାହେଲେ ଆଖି ବୁଜା ଜାଣିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଶ୍ନସୂଚକ ବା ଇଣ୍ଟରଗେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ସେଇଟା ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ତା ବାଦ ଆମେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଭିତରୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଏଇଟା କେମିତି ସେଣ୍ଟେନ୍ସକୁ ଦେଖି କେମିତି ଜାଣିବା ଏଇଟା ହେଉଛି କେମିତି ଅଛି ବା ଇଣ୍ଟରଗେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସର ଅଛି କି ନାହିଁ ଜାଣିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଜାଣିଗଲେ କ'ଣ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଜାଣିଗଲେ ତ ଏଇ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଏଇ ରୁଲ୍ସକୁ ପକାଇଦେବା ଆମେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ତିଆରି କରିଦେବା ବା ଏଇ ରୁଲ୍ସ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଥିବ ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟି ଆମେ ଜାଣିବା ଏଇଟା ହେଉଛି ଇଣ୍ଟରଗେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ କ'ଣ ଅଛି ମୁଁ ଭାତ ଖାଇଛି କି ଦେଖନ୍ତୁ କି ଶବ୍ଦ ଆସିଲା ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଉଛି ମୁଁ ଭାତ ଖାଇଛି କି କ'ଣ ହେବ ପ୍ରଥମେ ହେଭ୍ କିମ୍ବା ହେଜ୍ ଆସିବ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଅଛି ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ଏକବଚନ ହେଭ୍ ଆସିବ ତାପରେ ମୋର ଇଂଲିଶ ଆଇ ଆସିଲା ତାପରେ V3 ଫର୍ମ ଇଟ୍ର ଇଟେନ୍ ହେଲା ତାପରେ ରାଇସ୍ ହେଉଛି ଅବଜେକ୍ଟ ରହିଲା ତ ହେଭ୍ ଆଇ ଇଟେନ୍ ରାଇସ୍ ଦେଖିଲେ। ତାପରେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଅଛି ଆମ୍ଭେ ଭାତ ଖାଇଛୁ କି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମାର୍କ ଅଛି କ'ଣ ନା ପ୍ରଶ୍ନସୂଚକ ସେଥିପାଇଁ ରହିଛି ଆମ୍ଭେ ଭାତ ଖାଇଛୁ କି କ'ଣ ରହିବ ପ୍ରଥମେ ହେଭ୍ କିମ୍ବା ହେଜ୍ ଏଠି ଯେହେତୁ ଆମ୍ଭେ ଅଛି କ'ଣ ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ବହୁବଚନ ହେଲା କ'ଣ ହେଭ୍ ତାପରେ ଆମ୍ଭେ ଇଂଲିଶ ଉଇ ରହିଲା ତାପରେ କ'ଣ V3 ଫର୍ମ ହେଲା ଇଟ୍ର ଇଟେନ୍ ହେଲା ତାପରେ ରାଇସ୍ ହେଉଛି ଅବଜେକ୍ଟ ହେଲା। ତାପରେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ କ'ଣ ଅଛି ତୁମ୍ଭେ ଭାତ ଖାଇଛ କି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମାର୍କ ଅଛି ଇଣ୍ଟରଗେଟିଭ୍ ତୁମ୍ଭେ ଭାତ ଖାଇଛ କି ଖାଇଛ କି କ'ଣ ହେବ ତୁମ୍ଭେ ଅଛି ମାନେ ହେଭ୍ ଆସିବ ତାପରେ ତୁମ୍ଭେର ଇଂଲିଶ ୟୁ ତାପରେ ଇଟେନ୍ ହେଉଛି କ'ଣ V3 ଫର୍ମ ତାପରେ ରାଇସ୍ ହେଲା ଅବଜେକ୍ଟ କ'ଣ ହେଲା ହେଭ୍ ୟୁ ଇଟେନ୍ ରାଇସ୍। ତାପରେ ଦେଖିବା ସେ ଭାତ ଖାଇଛି କି କ'ଣ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଆସିଗଲା ସେଇ ରୁଲ୍ସ ଆସିଗଲା ମୁଁ କହିଥିଲି ନା ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ ଏକବଚନ ଯଦି ଆସିବ ସେଠି ଆମେ କ'ଣ ହେବ ହେଜ୍ ବାକି ସବୁ ଜାଗାରେ ହେବ ହେଭ୍ ଏଠି ଯେହେତୁ ସେଟା ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ ଏକବଚନ କ'ଣ ହେଲା ହେଜ୍ କାରଣ ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଶ୍ନସୂଚକ ବାକ୍ୟ ତାପରେ ସେର ଇଂଲିଶ ହେଉଛି ହି ରହିଲା ତାପରେ ଇଟ୍ର ଥାର୍ଡ ଫର୍ମ ହେଉଛି କ'ଣ ଇଟେନ୍ ବା V3 ଫର୍ମ ତାପରେ ରହିଲା ରାଇସ୍ ଅବଜେକ୍ଟ ସେ ଭାତ ଖାଇଛି କି ହେଜ୍ ହି ଇଟେନ୍ ରାଇସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମାର୍କ ବୁଝିପାରିଲେ। ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି ସେମାନେ ଭାତ ଖାଇଛନ୍ତି କି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମାର୍କ ସେମାନେ ହେଉଛି ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ ବହୁବଚନ ତେଣୁକରି କ'ଣ ହେବ ହେଭ୍ ହେବ ତାପରେ ସେମାନଙ୍କର ଇଂଲିଶ ଦେ ରହିଲା ତାପରେ ଇଟ୍ର ଥାର୍ଡ ଫର୍ମ ବା V3 ଫର୍ମ ହେଉଛି ଇଟେନ୍ ତାପରେ ରାଇସ୍ ହେଉଛି ଅବଜେକ୍ଟ କ'ଣ ହେଲା ସେମାନେ ଭାତ ଖାଇଛନ୍ତି କି ହେଭ୍ ଦେ ଇଟେନ୍ ରାଇସ୍ ଦେଖିଲେ ତ କେତେ ସହଜରେ ହେଇଗଲା
जदि आम तार स्ट्रक्चर को मन रखिदा बुझीजा ताहले आमको से सेंटेंस टी चिन्हबार असुविधा हम ना एवं आम सेंटेंस को प्रेजेंट परफेक्ट टेन्स रो इंटरोगेटिव सेंटेंस को सहज तैयारी कर आम एवं देखिले बुझिले जानिले कौन इंटरोगेटिव सेंटेंस केमती तैयारी करा जाए। आप देखिबा नेगेटिव सेंस सही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस रो नेगेटिव सेंटेंस को आम केमती तैयारी करबा देखंतु। नेगेटिव सेंटेंस तार स्ट्रक्चर देखिबा कौन रही देखंतु कौन रहिला देखंतु। प्रथम रहिला सब्जेक्ट, तापर रहिला हैज और हैव, तापर रहिला नॉट, तापर V3, तापर ऑब्जेक्ट। आम ये देखी नवा आस्तिसूचक बा एफर्मेटिव सेंटेंस कौन थिला सबु थिला केवल नॉट नथिला। एफर्मेटिव सेंटेंस रे सबु थिला सब्जेक्ट थिला हैज हैव थिला V3 थिला ऑब्जेक्ट थिला केवल नॉट नथिला। एई आस्तिसूचक बा नेगेटिव सेंटेंस रे एई नॉट टा ऐड हैला कारण एटा नास्तिसूचक वाक्य माने नॉट ही बसिबो। नॉट कोड बसिबो ना एई हैज और हैव बा वर्ब परे परे नॉट बसिबो। बाकी सब समान रहिला सब्जेक्ट रहिला हैज हैव रहिला नॉट रहिला V3 रहिला ऑब्जेक्ट रहिला। बुझी पारले एबे स्ट्रक्चर टा जानि गले एबे हमें सेंटेंस तैयार करबा। देखिबा प्रथम सेंटेंस कोन अछि देखंतु। मु भात खाई नाही नाही आसीगला कौन नास्तिसूचक सूचला तो नॉट तो निश्चित लगे। तो मु भात खाई नाही मु इंग्लिश हूँ आई आई पाखरे हाफ लगे कारण मुटा हूँ प्रथम पुरुष एक वचन हाफ लगिला। तापर कही क्रिया पर कौन लगे नॉट नॉट लगिला है तो नॉट कहीं लगिला जेहेतु नास्तिसूचक हूँ वाक्यटा। अच्छा तापर इटेन V3 फॉर्म जानते राइस हूँ ऑब्जेक्ट कौन है मु भात खाई ना आई हैव नॉट इटेन राइस शेष नास्तिसूचक वाक्य शेष कौन हम इंग्लिश वाक्य शेष फुल स्टॉप हम ओडिया वाक्य शेष पूर्णच्छेद रहा। देखा कौन अच्छी सेंटेंस आंभे भात खाई नाहू है नाहू अर्थ नास्तिसूचक आंभे अर्थ कौन आंभेर इंग्लिश कौन वी आंभे पाखे कौन लगे हैव लगे तापर नॉट तो लगिला नास्तिसूचक तापर इटेन हूँ V3 फॉर्म है तापर राइस हूँ ऑब्जेक्ट। तो आंभे भात खाई ना वी हैव नॉट इटेन राइस बुझिपारे। नेक्स्ट देखिबा देखंतु कौन अच्छी तुम्भे भात खाई ना आसीगला नास्तिसूचक तुम्भे इंग्लिश यू तापर यू पाखे लगे हैव तापर नॉट तो रहिबो नास्तिसूचक हूँ तापर इटेन हूँ V3 राइस हूँ ऑब्जेक्ट। तुम्भे भात खाई ना यू हैव नॉट इटेन राइस फुल स्टॉप। से भात खाई नाही एइटी देखंतु जो रूल्स आमे कहिथिले कौन तृतीय पुरुष एक वचन हूँ से तो कौन हम आखि बुझा हैज बसबे ये हैव लगे ना हैज बसला। तापर सेर इंग्लिश हूँ ही हैज नॉट लगिला नास्तिसूचक हूँ तापर इटेन हूँ V3 राइस हूँ ऑब्जेक्ट कौन है से भात खाई ना ही हैज नॉट इटेन राइस रहिला फुल स्टॉप बुझिपारे। नेक्स्ट देखिबा कौन से माने भात खाई नाहांती नाहांती गला नास्तिसूचक से माने तृतीय पुरुष बहुवचन हैव लगे तो से माने इंग्लिश दे तापर रहिला हैव तापर नॉट तो लगे नास्तिसूचक हूँ तापर इटेन हूँ V3 राइस हूँ ऑब्जेक्ट। तो कौन है से माने भात खाई नाहांती दे हैव नॉट इटेन राइस बुझिपारे। तो आज आम प्रेजेंट टेन्स रो प्रेजेंट परफेक्ट टेन्स रो कौन कौन जानले देखंतु। नेगेटिव सेंटेंस जानले इंटरोगेटिव सेंटेंस जानले तापरे एफर्मेटिव सेंटेंस भी को जानले। तो यही क्लास रे आम कौन जानले ना प्रेजेंट परफेक्ट टेन्स क्या कह जाए प्रेजेंट परफेक्ट टेन्स रे अच्छी बोली केमिति चिन्हिबा प्रेजेंट परफेक्ट टेन्स रो सेंटेंस को केमिति आम सहज रे तैयारी करिबा तार स्ट्रक्चर जानले ताको भल भाव में बुझिले मु आशा करुछि आपण माने भल भाव में बुझिछंती। जदि किछि डाउट्स आपण मानक रही जाइछि ताहले आपण कमेंट बॉक्स में मते जणाई परिबे एवं जदि आपण माने यार
पूर्व वीडियो जो रही पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 ये सब को देखी नहांती से सब प्रथम देखंतु जहाँफल आपको ये वीडियो बुझापी क्लास बुझापी सहज हो तेणुक जदि आप देखी ना ये वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे मु लिंक दे देछि आपण मन जाई देखि परिबे। मु आशा करूछि आपण माने क्लास टी को एंजॉय करथिबे क्लास टी आपण निहाती आपण मान पई गुरुत्वपूर्ण हेइथिबो मूल्यवान हेइथिबो आशा करूछि। ठीक अछि समस्त को धन्यवाद। थैंक्स फॉर वाचिंग।